unique. C'est questions-réponses. Je vais laisser la traduction. All right, so I want to thank everyone to be here. So thank you very much, Jean-Marc, to be here. And the other CEO, which I didn't hear the names, I'm sorry. C'est quoi le nom de l'autre CEO? Je suis désolée. Robert. And Robert. Okay, Robert is also going to be here. So we're going to have everything in every language. So we're going to just want to thank everyone to be here, and we're going to get started very soon. Ringraziamo la presenza di tutti e soprattutto la presenza del CEO e di Robert che hanno permesso questa sera di creare questa Zoom con i trader per una serata di domande e risposte. Voilà, je dois préciser que notre cofondateur, Giuseppe, vient de rentrer dans la salle aussi. Donc, on le remercie d'être arrivé. Également, et So thank you Adèle. as well for co-founder Joseph to be here. Is to center. It's going to be a question answer Zoom, by the way. E ringraziamo anche Giuseppe Pecci che è l'altro cofondatore che è appena entrato, quindi anche grazie a lui che si è creata giustamente questa società e questa sera siamo qui per ascoltare anche i trader. Merci pour la traduction. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un Zoom unique. Vous allez avoir ce soir la présence de 2 traders. Les partenaires sont là présents, donc toutes les questions. Ce soir, c'est un question-réponse. Alors, on espère que vous avez préparé vos questions parce qu'il faut profiter de cet instant. On va répondre à toutes vos interrogations, doutes éventuels et les questions auxquelles vous avez dans l'esprit. Okay, so this Zoom is going to be only for question and answers. So hopefully you have already prepared all the questions you've had, and we're going to be ready to answer every single one of them. Come detto, questa sarà una serata domande e risposte, quindi speriamo che tutti abbiate già preparato le vostre domande per ottenere le risposte in diretta. Alors, aussi, avant de commencer, bien sûr, les questions-réponses, eh bien, on va vous présenter les personnes. Elles vont se présenter elles-mêmes, hein, leur curriculum, leur expérience, et puis, bien sûr, leurs compétences. Et puis, ils vont parler eh bien, des stratégies. Ils vont vous dire aussi, puisque beaucoup de gens ont demandé des MyFixBook, ils vont vous expliquer pourquoi le MyFixBook, dans leurs conditions spéciales, n'est pas possible. Ils vont traduire en anglais et en italien. All right, so today we're going to have the 2 people who are going to introduce themselves and speak about themselves as well, bit of resume about their long period of work, and we're going to speak about the strategy and the MyFixBook. We're going to explain why some of you are not able to use it. Prima di iniziare andremo, si presenteranno i trader, quindi sapere qual è il loro curriculum, quali sono le loro strategie di lavoro e anche perché non si può al momento ancora dare il MyFixBook per vedere tutte le varie transazioni. Alors, Jean-Marc, je souhaite savoir si effectivement nous avons nos 2 invités ce soir présents dans le Zoom. Oui, ils sont là, te ils laisse. sont là. Oui, Ils sont là. confirmé. Ils sont là, tous les 2. Ils sont avec nous. Avec les micros ouverts. Super, micro ouvert, donc c'est bon, ils nous entendent. Donc, on va souhaiter la bienvenue et peut-être certainement les laisser se présenter. Donc, Monsieur Chaudry, trader, et Monsieur Camecho ou Camejo, je ne sais pas si je le dis bien, je suis désolé si j'écorce son nom, on va les laisser se présenter à nous. Et donc, ensuite, on va poser les questions auxquelles ils vont pouvoir répondre. So first we're going to welcome Chaudier and Cameron Trader, and they're both going to introduce themselves. Lasceremo la parola a Chaudry e l'altro nome mi sfugge per Felipe. potersi... Felipe, se puoi chiamare Felipe. Grazie Felipe, per presentarsi. OK, donc je vais vous expliquer un petit peu d'abord la stratégie de trading et pourquoi nous avons choisi ces personnes. D'abord, c'est des personnes que je connais personnellement depuis de longues années. Et donc, ce sont des gens, pour moi, qui sont très compétents. Et ça, c'était déjà la première condition.
Ton microphone est coupé, Caroline. Why is that? Okay, so first we're going to speak about the trading strategy, and why he's chosen those two people, because he's known them for ages and they're fully competent. Prima vi spiego perché, quale sarà la strategia e perché ho scelto queste persone. Innanzitutto perché le conosco da molto tempo e già questo è un buon motivo, et poi perché so della loro competenza. Alors, bien sûr, la stratégie qu'on a choisie, c'est une stratégie conservatrice. Et pour appliquer une stratégie conservatrice, on ne peut pas aller chercher des traders qui ne le sont pas. Et les gens les plus conservateurs, eh bien, ce sont les gens qui viennent du domaine du trading bancaire. So we've been looking for conservative people. So the most conservative people are the people that come from bank. Just un segundo. Lourdes, le tienes que dar completamente abajo en la interpretación, justo al lado de pausa y stop, y eliges español y escucharás a la traductora de español. Sorry. Allora, parlando di strategie, quella che è stata scelta è una strategia conservatrice, e quindi per fare una strategia conservatrice i trader migliori sono quelli che arrivano dal trading bancario. Et donc, nous avons été, bien sûr, chercher des gens très compétents et qui ont eu une expérience dans les banques et dans le trading. Et donc, on va parler aussi du Forex. Alors, je fais une petite parenthèse et elle sera ensuite expliquée par nos traders au niveau du Forex et du trading. So we've been looking for very competent people that have been working in banks and traders, and now we're going to give explanation about the Forex as well. Quindi abbiamo cercato proprio questo tipo di trader, e qui parliamo appunto di Forex e parleremo anche di questo. Alors, la petite parenthèse, c'est tout simplement qu'il y a une différence entre le Forex et le trading. Bien sûr, on a été, par les compagnies qui sont venues avant nous, vous avez été éduqués sur, on va dire, un trading global qu'on appelait en général Forex. Mais nous, ici, on travaille avec des gens qui sont très spécifiques. Et quand on parle de Forex, on parle d'échange de devises. Et quand on parle de trading, ça va englober toutes les autres possibilités, c'est-à-dire le pétrole, l'or, le gaz et beaucoup d'autres choses. Okay, so we're going to make the difference between Forex and trading. So whoever has really understand about trading, they know that Forex is what we've had before in other trading process was more about global trading. We know that Forex is about devices, it's about different currencies, and trading is about gold, silver, and gas and petrol. Quando si parla di trading o trading sul Forex ci sono delle differenze, perché il trading comprende tutti i tipi di transazioni, quindi valgono anche le commodity, oro, argento, gas, petrolio, mentre quando si parla di Forex è lo scambio semplicemente tra valute, quindi tutti i cross valutari che possono essere euro-dollaro, sterlina-yen e tutti questi. Alors, c'est assez important parce que comme on a affaire ici à des professionnels, le détail des mots est important parce que dans vos questions et dans leurs réponses, il va y avoir des interprétations possibles. Et donc, c'est pour ça que je donne cette explication au départ. This explanation is very important because we're speaking with very professional people, and the detail of the word, using the correct word, is going to be very important, and the wording in the questions. Quindi questa differenziazione è importante perché parlando con dei professionisti bisogna fare le domande anche nel modo corretto, diciamo, e quindi capire anche quali sono le differenze di strategie e chi sono i trader che fanno cosa, diciamo così. Ok, une parenthèse, Robert, est-ce que tu peux mettre par exemple Chaudry, parce qu'on ne le voit pas ici apparaître en haut, ce serait bien qu'il soit ici. Est-ce que tu peux le mettre comme co-hôte? Comme ça, peut-être, ça va le faire. Ah, voilà, ça fait apparaître. Voilà, OK. Donc, il est ici. Il est ici avec nous. Maintenant, je le vois. OK. Donc, Mr. Chaudhry, I'm gonna let you introduce yourself as CEO of the QGA and, of course, our trader.
Yeah. Hi, all. My name is Chaudhry Qasim, and currently I am a CEO of the QG Investments, which is based in Dubai, under the Dubai Economic Department, local license I have. And I have been associated with the trading from last 1 decade. And I have more than 20 years of experience. Just a second, with because corporate bank. Otherwise we can't translate everything. Yes, because they need to translate. Okay, I got it. No problem. He's a trader. So He I speaks will be fast. Yeah. Okay, so, donc, M. Chaudhry est un trader, le CEO de la compagnie QG. Sujet, qui est basée à Dubaï, pardon. Et ils ont des licences locales de Dubaï. Parlare è il trader che è anche il CEO di QGA Investment, che è una società con le licenze a Dubai. Okay, Mr. Chaudhry. Where we stop, so that I can just continue from there. But anyway, let me complete that. I have been associated with the banking from 20 years in the corporate banking, and in the trading from last 5 years. And I have an agreement with the Abu Dhabi Securities and some other brokerage over here. And my plan is to work with you, obviously. Just a stop. Thank you. Okay. Donc, il est associé banquier pendant plusieurs années. Ça fait maintenant 5 ans qu'il est dans le monde du trading et est arrivé avec un accord pour aider tout le système de broking, de trading de METATRADE. Scusate, mi è comparsa una pagina. Allora, il signor Chaudhry ha molta esperienza nel trading, lavora ad Abu Dhabi in questo campo da molti anni con le varie organizzazioni e ha tutte le licenze per poterlo fare. Ok. Go ahead. Okay, in this meeting, I cannot tell everybody what is the Forex trading, but I will love if they have any question. I will love to answer how we are going to make profit, how we are going to trade. So people can ask me any question and I'm here to reply regarding the trading. Donc, il va venir ici pour expliquer tout le système de trading et il veut vraiment des questions, il veut répondre à des questions comme comment ça va se faire, d'où ça vient et quels sont ces systèmes. Non andrà a rispondere come si fa il trading, però come usa le varie strategie, quindi da dove arriva cosa, quindi domande diciamo specifiche. Ok, so Felipe, si você quer se apresentar também agora. Which language? English or Spanish? Yeah, English is okay. Hi, my name is Felipe. I know Jean-Marc for many years. I also been talking with Chaudhry regarding the trading. My background is banking. I worked in London in capital management, then I work in Deutsche Bank. Well, I worked after in America in Morgan Stanley, where I got my license for operating. As you know, to work in a bank in the United States, you need to have license. Just a second. Yeah. Sorry? Sorry. Yeah, Donc, son nom est Philippe, il connaît Jean-Marc depuis beaucoup d'années. Il vient de travailler dans les banques à Londres, ainsi que capital management, gérer du capital également. Et il a reçu ses licences, cette partie-là, je l'ai manquée. Il a aussi travaillé aux États-Unis, à Morgan Stanley. Et donc, il avait des licences, effectivement, pour travailler aux États-Unis. Ils sont pour travailler aux États-Unis, parfait. No, I have license to trade in any oh, sorry. Ah non, il y a des licences pour travailler partout. Ok. Italiano. Il mio nome è Felipe e conosce Jean-Marc da molti anni, ha lavorato sia a Londra che a Deutsche Bank che in America, quindi per Morgan Stanley, e per la gestione di capitali, quindi ha le licenze per poter fare tutto questo tipo di lavoro. Grazie. Ok, Philippe. Okay, well, basically, my background is banking. As I said, I work in different banks, Morgan Stanley, Deutsche Bank. The last bank is Swiss Private Bank, EFG Bank. I know, as I said, Jean-Marc for many years. So my experience in trading
and forex and other commodities and petrol, gold, you know, basically trading equities, trading futures, trading derivatives. So just a second. Sorry. You're saying a fast lot. in trading, you know. Okay, so So as he said, his background, comme lui a dit, son background vient du trading. Donc, il a fait du forex, il a fait du trading, autant d'équité comme de futuriste. Donc, puis il a travaillé pour plusieurs banques, donc il a nommé les noms. Deutsche Bank, Morgan Stanley et aussi donc Swiss Private Bank. Come abbiamo detto, viene dal sistema bancario, lavorando per parecchie banche, anche in Svizzera, FGA, e ha sempre lavorato su tutto quello che è trading, quindi parliamo di future, di commodity, di derivati, di forex e tutto quanto. Abbiamo già anche il curriculum sul nostro canale, volendo. Ok. Something more, Philippe? well, as like Chaudhry said, I'm here to answer any technical related trading questions. I'm more than happy to explain how we're going to do, how we're operating, and what's the strategy we have in mind. As Jean-Marc said in the beginning, we are conservative. Donc, il est ici pour répondre à toutes les questions techniques sur toute la stratégie qui va se développer, comme Jean-Marc a dit au début, ou sont conservateurs. Pardon. È qui per rispondere giusto appunto a tutte le domande tecniche che gli si possono fare, quindi è ben volentieri qua per rispondere a tutto. Alors, c'est aussi une volonté que je voulais exprimer ici, puisqu'on est ici pour le premier spécial trading. Effectivement, sur la présentation, eh bien, les gens me demandent, vous proposez mais, entre 8 et 15%. Alors, il faut savoir d'abord que c'est une estimation et que notre objectif premier, c'est d'arriver à 8%. Si nous arrivons à 8%, eh bien, nous sommes très contents parce que, comme on a dit, c'est une stratégie conservatrice. Okay, so before it's a conservative strategy. So we're speaking of incomes between 8 and 15%, but obviously the first goal is to get the 8% estimated. Quindi, come diciamo nelle presentazioni, si parla di una stima dall'8 al 15%, ma essendo appunto una strategia conservativa, quando arriviamo all'8 siamo già contenti. Je demande juste une chose, c'est une 8 brute ou net ou lourd? On parle de 8% de gain pour les clients, oui. Ah, ok. Déjà coupé le 30%, on dit ça. Alors, et pourquoi donc cette stratégie? Ben, je l'explique. On va avoir, par exemple, des opportunités dans le trading. Il va y avoir des opportunités qui vont venir de par les commodities, de par plusieurs choses. Et bien sûr, il y a des possibilités de faire beaucoup plus de gains. Au lieu d'aller chercher la performance, on va chercher la sécurité. C'est-à-dire que quand on a une opportunité de gagner beaucoup plus, on va réduire le risque pour toujours arriver aux 8%. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'augmenter les gains, mais si de minimiser les risques. All right, so why this strategy? Strategy is because there are loads of opportunities on trading, but when the gain can be higher, they're going to go for security. So trading is always going to be safe. La strategia principale appunto è quella non tanto di cercare di aumentare i guadagni aumentando i rischi, ma andare a cercare nel mercato globale, e quindi su tutti i tipi di cross e quant'altro, cercare di minimizzare i rischi, quindi arrivare all'8% sicuri. Et alors, maintenant, je vais expliquer pourquoi la stratégie de 2 traders. Eh bien, tout simplement, parce que c'est aussi une question de sécurité. C'est une question aussi d'anticiper. Et donc, je vais expliquer ensuite comment et pourquoi. So the reason why we want 2 traders is because we're speaking of security, more security, and to anticipate. And then he's going to explain why. Quindi perché 2 trader? Anche questo è per sicurezza, quindi per cercare sempre di anticipare, diciamo, quello che può succedere. E vi spiego adesso il perché. Voilà, donc comme vous avez compris, on ne va pas travailler avec un robot. On ne va pas travailler avec, en ce moment, un robot par rapport aux conjonctures actuelles. Les conjonctures, c'est la guerre,
c'est les conséquences du Covid que vous voyez avec les banques qui ferment aux États-Unis, par exemple, et aussi des conjonctures qui viennent de causes exceptionnelles comme la fermeture de Binance aux États-Unis. All right, so we're not going to work with any robots at the moment, basically because of what's happening in the world. We're speaking of war, we're speaking of closing Binance in the United States, we're speaking of COVID, we're speaking of different things that can happen and affect. Quindi al momento non si andrà a lavorare sicuramente con un bot, proprio viste le congiunture attuali dell'economia, quindi dalle banche che chiudono in America, alla guerra in America. Voilà, donc, eh bien, étant donné que ce sont des personnes, eh bien, vous pouvez comprendre que votre argent est engagé donc, avec ces personnes, puisqu'ils sont responsables du trading, et qu'il peut se passer n'importe quoi. Il peut y avoir une personne qui est malade, il peut y avoir une personne qui a un problème, il peut y avoir une personne qui a, on ne va pas le dire, mais quelque chose de beaucoup plus grave encore. Et donc, on ne peut pas ne pas anticiper et avoir 2 traders déjà pour ses propres raisons. All right, so we have 2 traders because they're people, so anything can happen. So your money is going to be in people's hand, but they can get sick, they can have any kinds of problems, something he didn't want to name. And obviously that's why we have 2 traders. So there's one to can take the hand of the other. E sapendo questo, anche un modo per anticipare eventuali problemi è quello di avere 2 trader nel caso possa succedere qualcosa, che uno si ammala, non sta bene o anche qualcosa di più grave. Loro sono quelli che gestiscono i nostri soldi, quindi ci deve essere sempre qualcuno che possa essere attivo sul pezzo, diciamo. Et la deuxième raison, eh bien, c'est d'avoir une contradiction. Et c'est toujours important d'avoir une contradiction. Quand vous avez un avis et puis vous en avez un autre, et à ce moment-là, on a une contradiction et on peut effectivement activer la performance des traders grâce à ça. Okay, so the other reason is for controversion is just that so they have 2 different opinions on how to do their work, so they may make their brain work a bit more to get better performances. Un altro motivo è per avere 2 punti di vista differenti, quindi avere la possibilità di scambiarsi opinioni e quindi abbassare anche in questo caso i rischi. Alors, bien sûr, ce n'est pas une compétition, c'est un team, ils travaillent ensemble, mais je parlais juste de motivation entre deux et de sécurité grâce à une opinion partagée. So it's not a competition, it's teamwork, but it's always to have 2 opinions and share opinions, always give them better. 2 heads work better than 1, obviously. Ovviamente non è una gara, non è una competizione, ma la possibilità di confrontarsi e quindi si lavora in team e, come abbiamo detto, per avere sempre un abbassamento dei rischi ed essere più sicuri. Okay, Mr. Chaudhry and Mr. Philippe, you can choose whenever you want to answer the questions. I will be in back if I want to make some direction for a question as well. And I think everybody can start to make the question now. Donc, autant Phil comme M. Chaudhry vont être là pour faire pour répondre à toutes vos questions. Donc, c'est le moment de pouvoir poser vos questions sur le chat, non? Sur le chat, Jean-Marc? Oui, sur le chat. Sur le chat. Et elles vont être ensuite relevées par nos animateurs de Zoom ici présents. Quindi è arrivato il momento in cui i trader andranno a rispondere alle nostre domande, potete farle nella chat e poi gli animatori sceglieranno le domande da fare e ascolteremo le risposte. Alors, j'ai une première question, Jean-Marc, si on peut commencer suite au chat. Est-ce qu'on peut la poser ou est-ce qu'il y a peut-être autre chose à rajouter entre... C'est parti. OK. Combien y a-t-il de clients chez QGA Investment? So how many clients does QGA Investment has? Quanti clienti ha QGA Investment? OK, donc je vais répondre à cette question tout simplement parce que c'est la raison pour laquelle j'ai été chercher QGA et ensuite il va répondre. J'ai été chercher QGA Investissement parce qu'il fait partie de mes relations propres et personnelles.
Nous sommes un groupe d'investisseurs dans les sociétés de pétrole, dans les sociétés immobilières, et nous avons fait un groupe d'investisseurs dont M. Chaudry, en fait, est le responsable. All right, so the reason why he's chosen QGA investment is because it's relationship he's got with them. It's a group of investment of petrol and construction and buildings, and he's been working with them. So is Mr. Chaudry. He's been Chaudry, yeah. Quindi lui fa parte, lui, il trader, fa parte delle sue conoscenze di Jean-Marc ed è il responsabile del gruppo che hanno di investimenti che vanno anche nel campo del petrolio, delle costruzioni, quindi è una persona che conosce da molto e di cui si fida. Donc, en fait, eh bien, tout simplement, c'est un groupe d'investisseurs, donc c'est assez réduit, ça va correspondre à peu près à une vingtaine de personnes maximum. So it's an investment group, very reduced, it's about 20 people. Un gruppo ristretto di investitori che circa 20 persone. Donc, autre question dans le groupe, est-ce que c'est bon pour les traducteurs? Ouais, c'est bon. Ok, alors une autre question, je vous laisserai la traduire après. Comment allez-vous gérer les trades avec autant de clients, plus loin, sans robot? Donc, avec robot, sans robot, comment va-t-il gérer autant de clients? So how are you going to deal with that amount of clients without any kind of robots? Mr. Chaudry. Come andrete a gestire tutti questi clienti senza un bot? Can I answer or should I answer? Yeah, both Mr. Chaudry and then you. Okay, let me get back to it. Actually, when we are trading and we have a multi-trade platform where we have a one screen for all of the clients are there, and according to, because every client has a different capital, different amount, so the risk factor will be different. So we are putting all those clients in our MetaTrade in the multi-platform and segregate those clients according to their capital. Let's suppose we have one bracket of more than 10K, other bracket of, let's suppose, 10 to 5, then 5 to 1, and then below 1. So Okay, below we've 1 will lost be the you one. in one part. We've lost you in one part. So first, go slower. And second thing, just repeat from the beginning. We lost the whole beginning. Okay, again, I will tell you. In the when we are doing the trading, we have a MetaTrade platform which have a multi-terminal. As a investor management, we have a multi-terminal available where we can put 100 of clients in one screen. Okay. And what? Just stop. Donc, comme ils sont habitués aux investissements, ils travaillent avec un groupe d'investisseurs. Ils travaillent tous avec des multiplateformes. Ouais, multiplateformes. Avec un broker de multiplateformes. C'est un broker, non? Oui, broker multiplateforme, ça s'appelle un MAM. D'accord. C'est multi-account managing. C'est un compte qui va manager tous les autres comptes. Okay, so he's also, Jean-Marc has been saying that that broking management goes with a PAM and with managing accounts. Okay. Now we are. One moment, Italian. We are Italian one now. Okay. Ok. Faccio veloce. La gestione degli account avviene tramite una MAM, quindi una multigestione, nel senso che loro hanno un account su cui lavorano e vengono ripartite su tutti gli altri clienti. E in automatico è una gestione che fa il broker. Yeah, Mr. Chaudry. Yeah, so on that terminal, we are going to segregate accounts according to their capital. Let's suppose one category is less than 1,000, then 1,000 to 5,000, and then 5,000 to 10,000. Okay. So we will make a classification. Just a second. So the main accounts, right? Just to make sure. So the main accounts are up to 1,000, and then these ones are split into 5,000 and 10,000, right? Non, on va avoir une catégorie, par exemple,
de 0 à 500, de 500 à 1000, de 1000 à 5000, de 5000 à 10 000, en fonction des différents accounts. D'accord, bon, t'as traduit. Ça va. I will explain to you again. See, Yeah, just a second, Italian. Praticamente la gestione viene fatta anche in base ai capitali, quindi ci saranno gruppi da 0 a 500, gruppi da 1000 a 5000, da 5000 a 10.000 e così via. Ok, Mr. Chaudhry. yeah. So the account, let's suppose, which are less than 1,000, and I think our 50-60% accounts will be less than 1,000. So we'll be putting in the 60% of the putting accounts are them going to in be less the than. one met. Okay. Yeah, like 1,000. So if we have less than that, we will put them in the one class of our trading, and our risk is according to that class. If somebody have a higher capital, we can manage the risk according to that client. If somebody have a 10,000, the risk level is different. So we trade according to the capital. Say, let's suppose somebody has a 1,000 capital, we will not take so much risk. Mean to say that trade will be according to his capital. And what is our strategy? That we are not going to trade the more than 20% of the capital, so that original capital will be saved. Once we will make money from the 20%, I will explaining her so that she can hear. Yeah, she can. Okay. Je vais traduire, Caroline, parce que je connais déjà à peu près ça. Donc, en fait, ils pensent que 66%, 70%, eh bien, des comptes au départ ne vont pas représenter plus de $1,000 d'investissement. Et donc, à partir de ce moment-là, ils vont classer cette catégorie et le travailler en trading avec un risque supposé. Et donc, s'il y a par exemple quelqu'un qui va investir au-dessus de $10,000 par exemple, eh bien, le rapport entre risque et investissement à ce moment-là n'est pas le même. Et donc, ce sera tradé de façon différente, mais toujours par le multi-manager account. Quindi per gestire i vari rischi saranno scaglionati questi vari conti, quindi pensano che più del 75% o almeno il 75% dei conti all'inizio non avrà più di $1.000 sopra, quindi lavorare quelli con lo stesso rischio di un conto magari di 10.000 non andrebbe bene. Quindi per questo viene usato un sistema per cui a seconda della categoria viene cambiato il rischio per mantenerlo sempre basso. Mr. Chaudhry? Yeah. So momentum is break anyway. The thing is that once we have an account of like 1,000 accounts which are less than 1,000 amount, so we will execute the trade at the one go for all the clients, because they are in the same category of the capital, and we'll be closely monitoring their capital and their exposure at the same time. And let's suppose at any time of the moment we feel that this currency is risky, we can divert the portfolio, diversify immediately. We will not stick ourselves to the one currency or one commodity or any, like in the gold or silver or currency. We will just diversify wherever we will feel there is an opportunity. We will go there. Please, so I need to translate. D'accord, c'est vraiment beaucoup de choses. Donc, il croit qu'il va avoir, s'il y a au 100 comptes avec $1,000, il va prendre le multicompte pour travailler avec ceux-là. Et après ça, il s'est pas mal répété ce que j'ai pu comprendre. Il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, effectivement, qu'ils vont engager, mais ça, on l'a déjà souvent répété, maximum 25% du capital, par exemple, va être engagé sur un trade. D'accord. Donc, 25%, he didn't say that in English, right? So 25% of the... Non, il l'a dit sur la réponse d'avant. Ah, d'accord. D'accord. Per concludere, diciamo, il concetto di cambiare strategia a seconda del volume che si viene a creare nei vari conti, sempre comunque non sarà superiore al 25% del capitale con lo stop loss e di conseguenza un rischio veramente basso, parliamo dell'1%. Felipe, you want to reply? Well, basically, Chaudhry said because the question was, how can you trade without a robot?
Yeah. when you have many clients. And I don't know if you want to translate. Donc, la question était que comment on peut trader avec un robot si vous avez autant de clients? You La don't domanda need era a- come fate a fare tutto insieme se avete così tanti clienti. La risposta è stata utilizzando un multi-account manager. you don't need a robot to have many accounts, because this platform has already multi-level clients approach or capability. Donc, on n'a pas besoin d'un robot pour pouvoir trader parce que cette plateforme-là a déjà un système de multiniveaux et puis de différents comptes. Del bot non è necessario perché la MAM viene gestita già dal broker, è un servizio che viene offerto dal broker. And like my colleague said, would be risk, appropriate risk in depending on the quantity. It's not the same trading 1,000 euros account or $1 million account. So there is risk adapt for that level, which will be divided up to 1,000, up to 5,000. What my colleague said. Donc, il répète un petit peu ce que Chaudry a dit, que le risque va dépendre de la quantité. Ce n'est pas la même chose de trader 1 million que 1000. Donc, la quantité va jouer beaucoup sur la façon de trader. Quindi anche Filippo conferma quello che ha già detto Chaudry, cioè il fatto che a seconda della quantità di denaro che c'è cambia il modo di gestione, nel senso che bisogna mantenere il rischio minimo per tutti e non è la stessa cosa lavorare con $1.000 o con $1 milione. Mohamed, on va peut-être répondre à une nouvelle question. Essaye de sélectionner les questions qui ne vont pas faire répéter les mêmes informations. Je vais essayer. Alors peut-être cette question d'un sponsor qui nous demande est-ce que le capital chez le broker est limité dans le temps? Is the capital in the broker is limited in time? That's the next question. Il capitale nel broker è limitato, cioè ha dei limiti temporali, nel senso bisogna lasciarli bloccati per determinato periodo? È la domanda. Chaudry? Repeat the question again. In the English, I please. didn't understand the question either. Yeah, me too not. So that's Yeah. why. Yes. If Mohamed, c'est quoi la question exactement? La question, C'est commet sur le broker, il va être bloqué pendant de temps. combien de temps? Oui, il va poser, par exemple, j'imagine, hein, mais il pose $1,000. Est-ce qu'il a une limite par rapport au gain? Est-ce qu'il peut, quel est le temps pour que ce capital déposé va être, on va dire, va lui apporter ce trading? Est-ce que c'est dans 3 semaines, 1 mois? Non, alors dans ce cas-là, on ne parle pas de temps de blocage parce qu'il n'y a pas de temps de blocage. Le temps de blocage, il est inhérent au trading. Si les fonds sont engagés sur un ordre de trading, par exemple, eh bien vous avez un temps de blocage qui va être d'1 heure selon la stratégie, si c'est des trading sur 1 heure, ou si on a ouvert une position sur 4 heures, ou si on a ouvert une position sur 24 heures, ou maximum si on a ouvert une position sur 4 jours. So it's going to depend on the position they're going to take up. It's going to be 1 hour position, a 4-hour position, so up to 4 days position is going to be the longest one, and the money won't be available during that time. That's it. L'unico motivo per cui potrebbe essere bloccato è il fatto che c'è un'operazione in corso sul broker, che può essere un'operazione da 1 ora, da 4 ore o da 24 ore, comunque compare un pop-up che c'è un'operazione in corso, dopodiché si può utilizzare. Excusez-moi, des fois, je réponds aux questions à la place des traders, mais c'est pour qu'on puisse gagner du temps et aller sur de nouvelles questions, parce que ça, j'ai ces informations que je connais moi-même. So he's answering some of the questions because basically it's just he already knows the answers and it's to go faster. Tanto risponde direttamente Jean-Marc perché sa già la risposta, quindi per fare più veloce, andare avanti con altre domande. Donc, j'imagine une autre question. Merci pour les réponses. Autre question posée, alors je pense par quelqu'un qui connaît bien ce business, qui demande si on a accès directement depuis notre application, j'imagine c'est le mot qui doit être écrit, MT4, pour suivre les positions en temps réel. Alors, effectivement, je vais encore répondre. Chez ADSS, par exemple, et c'est ADSS Est-ce qu'on a qu'on peut choisi. traduire les questions au premier? Oh, pardon.
Wait. so, so someone that probably knows about trading is asking if through the app, he was suggesting it's about the app, if the trading curve is going to be available. La domanda è se possiamo seguire le nostre operazioni sulla MET4 direttamente. Ok, donc je vais répondre chez ADSS par exemple, et c'est les ADSS qu'on a choisi comme broker. Vous allez avoir un compte indépendant personnel et bien sûr, vous allez avoir un track record, c'est-à-dire un historique où vous pouvez suivre absolument toutes les ordres qui sont passés, les positions ouvertes, fermées et les prix d'achat, les prix de vente et bien sûr les bénéfices réalisés ou les pertes, puisqu'il y a des pertes également. Okay, so with ADSS, you will have a history of everything that's happening, positioning, and also the gains and loss. E chiaramente, essendo un broker regolarizzato, quello che hanno scelto, regolamentato, quello che hanno scelto, possiamo vedere chiaramente tutto, quindi quello che si guadagna e anche quello che eventualmente si può perdere. Le operazioni passate e tutto quanto. Ce qui serait intéressant, Mohamed, c'est de trouver des questions très pertinentes qui vont vraiment amener du volume à ce meeting. Et Quel donc, leverage utilisé pour faire du trading? C'est une question. ok, c'est En une français, question. Si tu peux je la traduire traduis par in italien. Che leva utilizzate per fare trading? Je l'ai pas compris, je l'ai pas entendu en français. Quel levier vont-ils utiliser pour le trading? Okay, so what are they going to use to do trading? Dollar. What? What was the question? Which currency we're going to use to do? No, trading? no, they want to know about leverage. Sorry? Mr. Chaudhry, Leverage. 100, 1,000, It varies on the instrument. It varies on the volume of the money of the client. So it's, as I said, it's not the same trading. You cannot have a lot of leverage in the small account because maximize the risk. So we have a very strict risk metrics in that aspect. Perfect. Donc, encore une fois, ça va dépendre de la quantité qui est investie parce qu'ils ne peuvent pas investir de la même façon. Ils ne peuvent pas trader de la même façon avec 1 000 $ qu'avec 1 million. Et ça va dépendre des instructions des valeurs de chaque instrument utilisé. Quindi la leva finanziaria utilizzata è chiaramente sempre in base a quello che sarà il rischio da prendere e a seconda del capitale utilizzato si andrà a utilizzare una leva bassa, diciamo più bassa o più alta per limitare il rischio. Je vais répondre à une question. Donc, la question, c'est qui va s'occuper de trader en crypto? Eh bien, alors, avant tout, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous allons commencer l'activité avec 100% de trading en Forex, c'est-à-dire du trading. Et puis, pour la crypto, eh bien, on va ouvrir dans un deuxième temps la possibilité à vraiment aux gens qui évaluent le risque et qui savent et qui connaissent le risque. Et donc, pour ça, on va les informer. Donc, il va y avoir d'abord un premier temps, je vais dire, de travail en trading. Et puis, quand on aura eu le temps d'informer les gens sur le risque de la crypto, à ce moment-là, on ouvrira la possibilité pour ceux qui veulent vraiment le faire de passer sur la crypto. Okay, so the question was, when is it going to be possible to work with crypto? So he's saying that they're going to start a first site with Forex, and once everyone that knows exactly how crypto works and how The risk. Yeah. unsafe it is to say it somehow. Okay, so in a second time, it's going Can to I add something over here? Yeah, Yes. I want to add something with Chaudhry. With the same, Yeah. we think the same, you know. Yeah. But go ahead. Yeah. See, in crypto is extremely risky. See, and it have the 5% movement daily, which is very normal in crypto. Okay, so it will be exposed to huge risk if we will go to in crypto. If somebody wants to do crypto, we can separately manage those accounts, but we are not going to mix these accounts with our normal accounts because in the crypto risk is going to be very, very high. In the one day it can be like this, other day it can be like this. And because see, petrol, this forex currency. Okay, thank you. Just a second. We're going to translate that part. Thank you. So, ce qui est en train de dire, c'est que
Le crypto est très, très, très risqué. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut vraiment faire du trading avec la crypto, il va les mettre sur des comptes à part. Voilà, c'est Alors, la exactement. domanda, moi je n'ai même pas fait la question. La domanda era chi è che andrà a fare i trading sulle cripto e la risposta è stata che per il momento sarà 100% Forex, proprio per un discorso anche di rischi. Un domani, per chi avrà capito effettivamente che tipo di rischi possono incorrere lavorando sulle cripto, ci sarà la possibilità di chiedere di entrare in un altro, diciamo, broker che gestirà le cripto, però è un discorso futuro e solo proprio per chi è ben cosciente di quello che andrà a fare. Ok, j'ai vu une question qui est intéressante, donc je vais la poser à Mohamed, parce que je suis rentré aussi pour aller chercher des questions. Vont-ils utiliser une stratégie spécifique pour créer un volume de lot? Un volume de lot. Des lots, oui. Okay. Are they going to use a specific strategy to get lots done? Chiesto se ci sarà una strategia specifica per aumentare il volume tradato, quindi di lotti tradati. You want me to answer? Yeah. Yeah, we need an answer, but Yeah, please. Show me the money. The lots, you want to increase the volume of the lots, is show me the money. You know, it's like the more money we have to trade, the more lots you can trade, and the more volume you can trade. You know, it's like that's a question. OK, donc il dit montrez-moi l'argent, puis avec de plus que j'ai d'argent avec lequel travailler, plus que j'ai de possibilités de trader à de plus grands dans un plus grand lot. Chiaramente la risposta è che più ci sono soldi e più sarà facile fare volumi e quindi lotti. Ok, je vais quand même retourner et réinsister sur cette question parce qu'avec M. Chaudry, on a quand même, il nous avait expliqué dès le départ et moi en particulier, bien sûr. Donc, je reviens sur la question parce qu'elle m'intéresse et je veux qu'elle soit confirmée ici. Que M. Chaudry a une stratégie, bien sûr, qui va optimiser l'achat de lot qui permet de minimiser en fait le risque de trading aussi en même temps. So, Mr. Chaudry has a strategy that optimizes the buy of low and lower the risk. Mr. Chaudry ha una strategia per ottimizzare questo tipo di discorso, cioè quello di aumentare i volumi e i lotti e nello stesso tempo minimizzare i rischi. Mr. Chaudry. Repeat the question because when it's coming to Okay. 2-3 people, I'm mix gonna it tell you in together. English. So I was explaining that we discuss about optimize the lot strategy. So to make more money on the lot and of course minimize, take the risk on the trading itself. Yeah, we have already strategy on that. That's why I told you that it is not necessary that every account has the same return. Let's suppose we take some trades on the sum of the clients and those are not successful. We are not execute on the other clients because sometimes you are doing the copy trading as well. You execute something on the one account and you will see the results. If the results are not good, you are not going to execute on the other account. And if the results are good, you are going to execute the same command or same lot according to the capital to the other accounts as well. So secondly, okay. Let's get a time because otherwise we don't remember. Okay. All right. Okay. Donc, ce qu'il disait, c'est que il va faire le trading sur un lot et sur un compte, pardon. Et puis, s'il voit que ça fonctionne, c'est là qu'il va le faire avec le reste, avec la commande, avec le reste des comptes. C'est comme ça que ça va se sécuriser. Oui. Si ça ne fonctionne pas, il va prendre un autre. Non? Exactement. No, comunque usando la MAM, facendo le varie strategie, quando si apre un'operazione da una parte si valuta se apre allo stesso modo anche dall'altra, sempre per cercare di trovare la soluzione migliore per aumentare poi i lottaggi. Okay, so the second thing, now you can go on with the second thing. Okay, secondly... J'ai une autre question, est-ce que vous m'entendez? Attends, Mohamed, il n'a pas fini.
Secondly, see, trading is our task. There are fundamental analysis and some technical analysis are involved in the trading. We can't explain every technical analysis that how we are going to technically analyze the market, analyze the graphs, how we're going to see the news and how we're going to make the decision. At the end of the story, it is our responsibility to give the output, give the result of like minimum like 10 to 15%. It can be, I'm not saying that all the months it will be equally like 10% or 15%. It can be 10%, 15, some day months it could be 20%. So we don't want to take more risk. So the technical part and the fundamental part, leave it on us. If I will go to the detail of the technical analysis, that is going to be the hell of things, because it will be very difficult for them. I will tell them that these are the currencies, these are the pairs, how they are going to trade, how we are going to take the trade at particular time. Okay. So let's leave it that part. Stop there. Donc, oh my God. Il dit que sa tâche principalement est de trader avec l'argent. Il ne peut pas expliquer tous les petits détails de la stratégie parce que c'est impossible, parce que les stratégies sont faites selon les courbes qui sont sur ce moment. Évidemment, l'idéal, ce serait que ça soit toujours un 10%, mais des fois, ça va être en haut, des fois, ça va être en bas. L'idéal, c'est que ce soit une courbe le plus stable possible. Puis il s'est répété 2 fois, dans le fond. Vite. La strategia chiaramente varia anche in base all'analisi grafica che viene fatta e non può essere una cosa costante, per questo che si parla di 8-15% mese. Loro cercheranno di mantenere un certo livello sempre riferito al rischio che si potrà correre, ma ci saranno mesi un po' più alti, mesi un po' più bassi, perché giustamente il mercato si muove e bisogna stargli dietro. Questo è il concetto poi alla fine. Ok, je vais poser une question parce que je sais que sûrement il y a beaucoup de gens qui pensent souvent aussi à ces questions et qui les demandent pas. Et avant ça, non, pardon, je vais répondre à une question que je vois apparaître là. On nous demande, alors, l'achat d'une licence correspond à un certain montant d'investissement. Et donc, Is buying license correspond to a specific amount of money? La domanda che ha letto è l'acquisto della licenza corrisponde a un certo valore di investimento possibile. Et donc, en fait, la personne, Mika, entre autres, demande eh bien, si la licence a une certaine limite, en laissant l'argent travailler à 8% même, on va dire, eh bien, ça ferait en intérêt composé, on arriverait vite à doubler ou à tripler son capital. Et donc, le seuil d'investissement serait atteint. Wow. Okay. Je répète si tu veux. Oui, s'il vous plaît. Alors, juste pour résumer, bien la question, en fait, c'est si on laisse la licence travailler avec les gains, eh bien, on va dépasser assez vite les limites de la licence. Okay, so if we leave the license work on its own, we're going to extra limit the limit license very quickly with the composed trading, right? Yeah. Sappiamo che abbiamo un limite per ogni licenza, quindi lasciando però lavorare i soldi sul conto, chiaramente facendo interesse composto anche solo l'8% al mese aumenta di parecchio, quindi supera subito il limite. Alors, donc, je vais répondre. En fait, et c'est très important de bien comprendre la présentation, on ne parle pas de la somme qui va être chez le broker, mais des dépôts qui sont réalisés. So, donc, la limite des licences correspond au dépôt. All right. So it's very important to understand the presentation very well because we're going to speak about the deposits, not about what's in the broker. Come diciamo giustamente nella presentazione, non importa che superi la soglia perché il limite della licenza è data dal deposito che noi possiamo fare sul broker. Licenza da 50, deposito massimo 500. Se lascio i 500 per un anno va benissimo, sarà il rinnovo che dovrò pagare di più per rinnovare.
j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez? C'est possible que je la pose? Oui, moi je t'entends. Alors, une question privée, est-ce qu'on est sur des comptes A-book ou B-book? Ce sont des lettres. Hein. A-book ou B-book, c'est une question technique, suivie de la question suivante. Donc, je répète, est-ce qu'on est sur des comptes A-book ou B-book? Et est-ce que les comptes sont ségrégés? All right, so he's asking if we're in A book or B book accounts, and if the accounts are segregated. La domanda è se i conti sono A-book o B-book, che sinceramente non so cosa sia, o se i fondi sono segretati. It depends, again, where we want it to be. It depends on our broker, how we going to make arrangement with them once we will get the money. Obviously, we are going to make an agreement in such a way that our client will not get the loss. Philip, what you would like to add in it? Well, when So you you're going ask, to wait one second. So you're going to make an agreement, an arrangement with the loss. This is what you said? No. with the broker. It depends. Yeah, with the let's see. I will tell you again. Explain me again. It depends on our client size. Okay, like it's a higher client or it's a lower client, and depends on the broker. Okay, so brand depends on the broker. So we will, according to the manager, the risk of our client, how much capital we have, we can arrange and segregate according to that one with the help of our broker. Donc, il dit encore une fois que ça dépend du broker, ça dépend de la quantité qui est investie et ça dépend aussi, ils vont pouvoir ségréguer si c'est une grande somme avec laquelle ils peuvent jouer. And one more thing I will add. One more thing. We need the Italian one. Faccio veloce. Il discorso dei conti segregati e comunque segretati, scusate, è quello relativo al broker, quindi dipende dal broker questo. Conti alti hanno possibilità di chiedere determinate condizioni. Okay, next thing, Chaudhary, you can go ahead. The next thing is, when we are talking and we stop our momentum for, talking is finished. So even the thoughts which are coming in the mind, sometimes they're distracted. Anyway, he asked a question about the A book and B book. I will say that this is a very technical question. A lot of people who belongs to multi-level marketing over here in this meeting, they don't know even what is the A book and B book. So okay, this guy, just a second, we're going to stop with that. Ce qu'il dit, I'm going to stop you, Lord. Donc, ce qu'il dit, c'est que c'est une question très, très, très technique et la plupart des gens qui sont ici ne connaissent pas le A-book et le B-book. Donc, c'est une question que, à donner une réponse ne dira pas grand-chose nécessairement à la plupart des networkers qui sont ici. Yes, but the question is interesting because for some people, they are professional. They want to know about that, and they want to know about the competence that the traders have. So I think it's interesting to reply. Yeah. So as I mentioned that according to our client and according to his capital, according to our segregation, we will make an agreement. We are already have an agreement with our broker that which will be in the A book and which will be in the B book. Okay, so donc, ce qu'il dit, c'est que ça, tout dépendamment de la quantité du compte, la quantité de ségrégation qui se sont faites, et avec le broker, ils ont déjà un accord pour qu'est-ce qui va aller dans le A-book et qu'est-ce qui va aller dans le B-book. Philip, would you like to add something? One second, because Italian is needed. Okay. Ask Philip after that opinion about this one, please. All right. Il discorso è relativo sempre a A-book o B-book, che sono domande molto tecniche per chi è qua, magari c'è solo qualcuno che è interessato a avere questo tipo di risposta, però la risposta è che c'è già un accordo proprio col broker che a seconda dei capitali che verranno inseriti c'è la possibilità di entrare o nel A-book o nel B-book.
D'accord. Il demande, Chaudery dit que si on peut demander à la personne qui a posé cette question-là, c'est quoi son opinion? Okay, I think Chaudhry was very clear, and the segregation is related to the volume or the amount of the account. You know, obviously we have. Donc, Philippe répète exactement la même chose. Il a été très spécifique, Chaudery a été très spécifique que la ségrégation dépend 100% de la quantité. Anche Philippe ripete la stessa cosa, che diciamo, la segregazione dei conti e tutto quanto dipende dalla quantità dei fondi, quindi sono domande specifiche magari per chi ha tanti capitali. Combien de trades en même temps sont passés? Ah, excusez, c'est pas moi qui lis les questions. Bon, il y a plusieurs questions, parce que j'ai des questions privées que je lis, et des questions techniques, et effectivement, c'était une question qui était posée par un professionnel qui voulait connaître cette réponse. D'ailleurs, il posait la question, sommes-nous sur une API? Est-ce qu'on peut poser la question, Jean-Marc? Are we on an API? Sorry? Are we on an API? An API? API is when somebody else does the trading for you. Sorry, I didn't understand the question. You ask a question or you? Yeah, I'm translating the question. If we're working with an API, an API, for example, imagine you have Binance and somebody else is trading for you on your Binance account. That person is an API. ABI. No. No, business introduction. No. It's a different thing. I didn't understand the question. You're asking about I understand. You're talking about the fund manager. I mean to say, let's suppose I have the account and Mr. Philip is managing my account. This is called fund management. Exactly. So so like in all the clients, they will invest, and QGA investment is going to be the fund manager. We are going to manage the fund. Okay, and obviously Philip will also going to join me. We are going to manage the fund for our client, and we are the one who is going to generate the profit. Donc, ce que finalement Chaudery dit, c'est que ils vont dealer avec tous les comptes eux-mêmes. Donc, c'est pas exactement un API. Ils dealent eux-mêmes directement avec l'argent. La domanda era se utilizzano API, che sono appunto sistemi per connettere i wallet agli exchange su bot e cose, però quello è più su un discorso cripto. Loro utilizzano semplicemente la MAM, quindi multi-account manager del broker per fare trading. Ok. Merci pour les réponses. J'ai encore une autre question, la dernière du trader que j'ai en direct, qui me la pose, et ensuite je passe au chat, je ne vous ai pas oublié. La question, c'est lors des investissements engagés, quelle est pour moi la protection contre le solde négatif? Okay, so with an amount engaged, so what kind of protection do we have towards the broker on the money put? Broker Repeat the supporta question. Just a second, translated Italian. Okay. La domanda è se il broker ha come garanzia il saldo negativo, cioè non poter andare a perdere più di quello che si ha sul conto. Okay, so speaking of negative, when it goes negative, all right? So what security are we given? Chaudhry, I can answer. You know, Go ahead. nowadays, when if you are in exposure, and if you don't have, even if you don't have a stop loss or risk metric adopt to the account, the banks, the brokers, the exchange liquidate the position automatically when you don't have enough equity on the account. You understand? So it's not the case because we have risk metrics applied, but it's not the case you're going to get a negative account. That means for you to have a negative account, it's the broker is not or the stock exchange is not working properly, you know. Donc, So there's an automatic liquidation nowadays with the technology, you know. So it's
It's almost Donc, ce que impossible. Phil dit, c'est que de nos jours, avec toute la technologie que nous avons, un broker qui va en négatif complètement en perte, c'est impossible parce qu'il n'y a rien avec lequel réinvestir. Donc, il ne fonctionne pas correctement, donc il ne laisserait pas ça arriver. Automatic liquidation by the bank or by the broker. Or... Ah, wait, so that means that the bank is protecting some yes, of course. OK, donc c'est protégé par les banques également. La protezione del saldo negativo e poi chiaramente si usano gli stop loss e i margin call del broker, quindi quando si scende sotto una certa soglia vengono liquidate in automatico le posizioni, però utilizzando comunque lo stop loss non c'è problema sul saldo negativo. Cioè vabbè, perdi la posizione, però non ti bruci il conto, questo è. Merci. Question dans le chat. Je vais poser une question à Mohamed parce qu'elle intéressait beaucoup de monde et beaucoup de traders sur les différents groupes. Et donc, c'est la question dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, que pensez-vous, messieurs les traders, du MyFXBook? MyFXBook. Okay, so what do you think of On va traduire en anglais d'abord. Yeah, what do you think of the MyFXBook? He's asking if both of you, Shellery and Phil. Jean-Marc chiede ai trader cosa pensano di MyFXBook. Don't take me wrong, but MyFXBook it's for kids. OK, donc il ne veut pas qu'on le comprenne mal, mais il dit que MyFXBook, c'est pour les enfants. Di non prenderla male, ma è una cosa per i bambini. Can you explain why? Because when people with no financial information, no financial background, they ask MyFXBook because probably maybe they're doing the best digital marketing on the internet. But in reality, MyFXBooks is very limited. And what does it show? It shows what? Nothing. You know, if you are, when you trade, you have the statement. It's like the bank account. When you have a serious broker, a serious when you go to the bank and you take money from the ATM or deposit money, you have your statement. So you know when you in, when you out, when you in. And MyFXBook is marketing for me. Don't take me wrong. I'm not a user or big fan of MyFXBook because I trade in big banks and big trading desks and serious thing, you know. For me, I'm gonna get started. My personal opinion means nothing, you know. OK. Donc, son opinion personnelle sur MyFXBook est que c'est surtout pour des personnes qui n'ont pas nécessairement un background financier très grand. Donc, il trouve que c'est très limité, que ça ressemble beaucoup à des reçus bancaires où ce qu'on voit les mouvements seulement de ce que vous avez reçu, ce que vous avez payé, des retraits et des remises. Sì, quindi la sua opinione di MyFXBooks è che è più un qualcosa per chi non ha magari troppa esperienza, che gli piace vedere un po' di statistiche, ma lui ha lavorato per grandi banche, grandi desk, diciamo, di trading, e non è quello che fa la differenza, diciamo. Quindi. Mr. Chaudhry, do you have an opinion? Yeah, I do agree with him. Normally, the people who are using MyFXBooks, it's just to show off the people that what they bought and what they did. Where I used to do the trading, they don't need FXBook. It's a huge lots. Yeah, huge lots. They don't need to show anyone that what we are doing. They don't need to get the clients on that basis of that book. So we are trading in a big, huge lots, and MyFXBook was nothing for us. But if our clients later wanted to have the MyFXBook for their accounts, they can make it because it is related with their MetaTraDE account, and they can make it and they can show it to anybody. But see, the actions speak louder than words. What we say and what we can deliver, it has nothing to do with MyFXBook. It's just a show off or just an advertisement for me. Right. So, donc, il dit qu'il est complètement d'accord avec ce que Phil a dit. Il dit que MyFXBook est vraiment juste pour montrer à peu près ce qui se passe dans le trading, mais des personnes qui sont vraiment des gros traders ne veulent pas et n'ont pas besoin de ça.
Je vais donner aussi un petit supplément. Les quelques compagnies qu'on a vu passer, Italiano. les quelques compagnies qu'on a vu passer ces derniers mois, eh bien, ils avaient tous des MyFXbook. Pourtant, aujourd'hui, toutes ces compagnies, ou elles n'existent plus, ou elles sont arrêtées de toute façon. All right, so it's most Anche- companies. Go ahead. Vabbè, anche l'altro trader dice appunto che per lui MyFXbook è più uno show per far vedere un po' le cose, ma in realtà i grossi trader non è che guardano MyFXbook per lavorare o quant'altro. Quindi dice anche che possiamo farcelo noi poi col nostro account, collegare il nostro conto e se vogliamo possiamo far vedere il nostro MyFXbook. Okay, so we've lately seen a lot of different companies using my Facebook, which are in big trouble. It's just not there anymore. So E le compagnie che diciamo ci sono state che avevano il proprio MyFXbook, però poi alla fine c'è ancora MyFXbook, non c'è più la compagnia. Et donc, je vais aussi toujours compléter parce que c'est important, parce que vraiment, c'est une question qui est tellement revenue. On m'a constamment demandé les MyFXbook de nos 2 traders. Et j'ai toujours répondu, ils n'ont pas de MyFXbook parce que c'est des gens qui viennent de très grandes banques et ils travaillent sur le compte de leurs clients. Et comme vous allez avoir le même cas chez ADSS, eh bien, vous n'allez pas avoir de MyFXbook non plus. On n'aura pas de MyFXbook tout simplement parce que vous avez le track record, c'est-à-dire tout l'historique de toutes les transactions directement sur votre compte personnel. all Et c'est right, ce qui se passe dans les grandes banques de toute façon. so every time people ask it, what were the MyFXbooks of the traders? He answered that they had none because they're used to working on the direct accounts of each of the clients of big banking, and they're not going to use MyFXbook. Quelli che chiedono, I have one appunto, more thing. Just 1 second, Italiano. Chaudhry doesn't like Italian. No. Praticamente dice appunto che tutti gli chiedono ormai i Facebook dei trader, tutto quanto, però loro sono trader che lavorano con grandi banche, grandi account e tutto quanto, e non hanno il discorso di guardare MyFXbook, e anche noi avremo sul nostro broker tutto quello che ci serve delle operazioni fatte storiche in diretta e quant'altro. Grazie Chandra. Chaudhry. Yeah, see, big banks like JP Morgan, Communauté Bank, or Standard Chartered Bank, or Deutsche Bank. Does anybody have the MyFXbook? No. So looking at big banks that he's non, en regardant les grandes banques qu'il a nommées, je suis pas restée avec tous les noms. Aucun JP Morgan, Deutsche Bank ou tous les autres. Ouais, Deutsche Bank ou aucun d'eux utilise un MFXbook. E quindi tutti questi conti grandi bancari, da JP Morgan a Deutsche Bank e quant'altro, non hanno il conto su MyFXbook. Ok. Good. Okay, so I Please ask next question. yeah, just a question, another question, that is, what is maximum time that you're gonna block on one trade position? I think we've answered that one already. No. I depend. I will answer. It depends. Exactly. Sometimes you are doing the scalping, sometimes you do the day trading, and sometimes you take a long position. It depends. You cannot slap everybody with the one hand. You just change your thing according to the situation. OK, donc comme il a dit auparavant, ça dépend. Ça dépend de chaque client, ça dépend de chaque Stratégie, du scalping, de chaque stratégie. Donc, on ne peut pas terme. toutes les mêmes personnes, toutes les personnes dans le même panier. Might be sometime we go in a 5-minute out Italian, from market. Italian. Might be okay. L'Italia, No pasta for Chaudhry tonight. je parle avant tout cela. Je parle avant tout. No, allora,
che tipo di strategia utilizzano? E praticamente si va dallo scalping al trading intraday oppure anche long position, quindi posizioni a lungo termine. Quindi dipende dal momento e da quello che dice il mercato, non si può fare tutto sempre uguale, diciamo, a seconda di quello che la strategia dell'analisi tecnica viene fuori o dell'analisi fondamentale viene fuori, c'è la strategia adatta. Ok, merci. Une question de Virginie, puis après, il y aura notre président qui va aussi poser une question. Question de Virginie, c'est est-ce qu'on peut trouver des informations concernant les traders sur Internet? Bien sûr, ils ont un profil LinkedIn et il suffit d'aller sur leur profil et de voir l'information. Okay, so one question about Virginie, she's saying that if there's any information on the internet about our traders, so obviously they have LinkedIn profiles, so you can have a look on LinkedIn and have a look at them. Possiamo See, they trovare can l'informazione. Possiamo trovare le informazioni. I'm sorry for that. It's confusing for me because normally 3-4 languages are confusing. I'm sorry, please go ahead. Go ahead, please. Niente, no problem. Diciamo, dove possiamo trovare le informazioni sui nostri trader? Le trovate già in internet, per l'Italia sul canale c'è il drive dove trovate già tutte le informazioni con i link a tutti i curricula di tutti i nostri trader. Robert, tu as une question? J'aimerais savoir dans quelle mentalité ils sont aujourd'hui pour commencer ce travail avec nous. Pour moi, c'est important qu'ils se sentent à l'intérieur de ce travail qu'ils vont faire pour nous. So how's your mood today according to the work are you going to start doing with us? Che tipo di aspettative e che tipo di mentalità hanno per iniziare oggi a lavorare con noi? Diciamo più o meno. I didn't understand the question, sorry. How's your mood about working, starting to work? How's your mentality? How do you feel? Yeah, what is your feeling exactly to start this project with us, and how do you feel? Okay. Go ahead, man. Chaudhary? Chaudhary, go ahead. Okay. No Italian waiting. Okay, first of all, okay, that's it. First of all, I will add to the previous thing. My LinkedIn profile is available. They can see. Secondly, before they ask that how much time we are going to bound the funds for them, sometime we can go out in 5 minutes and sometime make the profit and sometime we can stay for a long time. So how we feel, we are very excited because see, when you see that you have a lot of clients, mean to say you have a lot of room to play. When you have a lot of room to play, you have a lot of room to make the more profit. So obviously in this way, we are expecting more clients that we are going to make. See, we will make profit, you will make profit. You will make profit, we will make profit. So it will be a win-win situation for all of us. Okay, stop here. Oh yeah. He's a trader, he speaks fast. Yeah, he speaks fast and says it gives a lot of information in very little time. Donc, ce que Chaudhary vient d'expliquer, c'est que il y a beaucoup de gens qui demandent ça prend combien de temps, mais des fois, ils vont faire du profit en 5 minutes, des fois, ils vont avoir de longues nuits de travail à faire. Donc, avec tout ça, ce qu'eux, ils veulent vraiment, c'est que tout le monde gagne parce que si eux, ils gagnent, nous gagnons. Si nous gagnons, ils gagnent parce qu'ils vont avoir plus de clients. Donc, c'est une win-win situation. Une situation de gagnant-gagnant, pardon. Molto contenti di poter iniziare a lavorare con noi. Ogni tanto molti gli chiedono in quanto tempo si ottiene profitto per ogni operazione, però quello dipende chiaramente dal mercato, a volte in 5 minuti, a volte ci vogliono 5 ore, ma questo è normale. Loro sanno però che se fanno un buon lavoro è una situazione win-win, no? Vinciamo noi, vincono loro, più si guadagna, più ci sarà da lavorare e quindi tutti contenti, come si suol dire. Ok. Philip, you want to add something? Oh well, yes. I'm very honored to be invited to this project. You know, I have a long relationship with Jean-Marc. I'm very excited to be here to see here so many faces and names ready to jump in. And like Chaudhary said, this is the more you make, the more we make. And I'm excited. I'm excited with this new team. I'm very excited to work shoulder to shoulder with Chaudhary. You know, it's when we talk the same language in trading, same mentality, same attitude. It's a very exciting project, I think.
Donc, Phil redit un petit peu ce que Chaudhry a dit, qu'il se sent très honoré et très excité pour ce nouveau programme parce qu'en plus, quand ils parlent ensemble, ils parlent vraiment le même langage de trading, donc ils s'entendent vraiment très bien. Et ils se sentent, il dit également la situation de gagnant-gagnant pour tout le monde qui l'attire beaucoup. Anche Filippo è onorato di iniziare questa nuova avventura perché conosce Jean-Marc da molto tempo, è eccitato di poter lavorare insieme a un altro trader con cui si parla la stessa lingua, diciamo, a livello di trading, quindi anche lui dice appunto che questa è una situazione win-win, quindi molto contento di iniziare questa avventura con questa squadra, con tanta gente nuova. Voilà. Donc, je vais signaler que nous aurons nos traders qui vont intervenir une fois par semaine. Alors, pour bien sûr, pas répondre toujours aux questions, mais pour expliquer les stratégies, ce qui s'est passé pendant la semaine de trading, puisqu'on va commencer maintenant bientôt à travailler. Et donc, on aura ces informations, on va les avoir avec nous une fois par semaine. All right, so we're going to have traders with us once a week. So they're going to not going to be a question and answer session, but yes, they're going to explain their strategy and what they've been doing during the week. Quindi, avremo i nostri trader una volta a settimana presenti sulle Zoom, proprio per anche non solo rispondere alle domande come abbiamo fatto magari questa sera, ma proprio per spiegare la strategia e quello che è successo anche durante la settimana lavorativa. Et ça, je pense que c'est quelque chose vraiment très spécial parce que vous allez avoir cette interaction avec les traders et je pense qu'on est la seule compagnie à proposer cette relation. Il n'y a pas une autre compagnie où vous avez une relation semaine après semaine avec les traders qui sont là pour vous expliquer ce qui s'est passé pendant la semaine. So, as they said, we're very lucky to have both traders come in weekly with us. It's something that doesn't happen in any companies we know. And we're really lucky to be able to actually have them and know exactly what they're doing. Quindi è effettivamente un qualcosa di eccezionale questo tipo di discorso che non fa nessun'altra compagnia, quella di poter avere un'interazione così diretta con i trader e ancor più ogni settimana. Quindi questa è una compagnia che cambierà proprio un po' il tutto, la storia. Juste pour répondre à une question de Virginie, puisqu'elle demandait si on peut trouver les CV. Effectivement, les CV sont sur LinkedIn. Et je ne sais pas si tu as bien développé la page parce qu'il y a absolument toutes les banques où ces traders ont travaillé, toute leur expérience professionnelle et même les recommandations j'ai vu peut-être 50 recommandations de professionnels qui donnent des recommandations sur eux. Donc, c'est très complet. On peut tout trouver. All right, so just to answer Virginie's question again, I don't know if you scrolled down on the LinkedIn profile, but all the banks he's worked for and all the information and all the recommendation, or more than 50 of them, are there. Per vedere il curriculum con tutti i posti dove hanno lavorato, tutte le varie raccomandazioni avute, bisogna comunque essere iscritti a LinkedIn, quindi per poter vedere tutto quanto. Sul nostro canale c'è già tutto. Autre question dans le chat. Merci pour les réponses. Hein. Question qui a été posée, qui est intéressante et importante. Lorsqu'un trade est engagé, quel est le temps qu'un client… répondu, Mohamed. On a répondu, c'était la question qu'on a posée. Parce qu'on le repose et apparemment on dit que ça n'a pas été, je lui ai demandé de la reformuler et apparemment il attend une réponse. Oui, j'ai compris la question de Morgan. Il demande combien de temps, par exemple, quand on engage un trade, combien de temps la position va être bloquée. Mais la réponse a été vraiment très claire. Ouais, c'est 5 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 ça jours. peut être 5 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 4 heures. Alors, et généralement, il peut y avoir des longues positions qui sont prises, mais ce n'est pas l'avantage, ce n'est pas la stratégie qui va être proposée en premier, qui va être optimisée, puisqu'on est parti plutôt sur des stratégies où on peut acheter des lots et les revendre le plus souvent possible. Mais donc, il est possible qu'on les traders décident d'aller sur une longue stratégie et à ce moment-là, c'est bloqué plus longtemps. Mais au moment où vous voulez faire un retrait, eh bien, il y a un pop-up qui s'ouvre sur votre compte ADSS qui va vous informer qu'il y a un ordre en cours et qu'il faut attendre la fin de l'ordre avant de retirer votre argent.
So just to re-answer the question that was already made about how long the money is blocked. The money is blocked basically depending on the command given. And if you try to withdraw your money, there's a pop-up. This is going to come up on your screen saying that the money is working at the moment. You have to wait until the end. So it can be 5 minutes, 1 day, 3 days, depending. Can I add something here? It's a wrong Just a second, wait for the Italian guy. No, it's a wrong answer actually. It's a wrong answer actually. That's why I wanted to add. La domanda è già stata fatta e la risposta pure data, nel senso in quanto tempo ci vuole per sbloccare i fondi dal broker. Quelle sono sempre disponibili a meno che non siano impegnati in un'operazione finanziaria e viene avvisato tramite pop-up. Exactly. No, I will add over here. It was little mistake over here in this one. See, you can withdraw money anytime. It's not that system will say that it's blocked at the moment. It will only indicate that your position is open, and if you will withdraw this money, you will expose to the more risk, and if that risk is higher than your capital, your position will be automatically liquidated. So there is no blockage. Let me complete. There is no blockage of funds, but we recommend as a trader that if somebody wants to withdraw the fund, let us know. We will not trade. We will not take trade on that account. So if there are any open trade, we will try to close it. If we will close the trades, funds will be available to withdraw. Even the trade is open, they can withdraw the funds, but it will expose more to the risk at that time. D'accord. Donc, ce qu'il vient d'expliquer, c'est que il y avait une petite erreur, l'argent n'est jamais bloqué. Simplement que si ça vous donne l'indication comme quoi que votre argent dans ce moment-là est en train de travailler, ça veut dire que si vous êtes dans un risque haut, vous avez des chances de perdre. Donc, c'est mieux. Et leur forte recommandation est que vous laissez le processus terminer. Non è nemmeno che è bloccato fino a quando non finisce l'operazione, è solo un discorso di rischio che va a aumentare se voi ritirate dei capitali mentre c'è un'operazione aperta. Chiaramente cambia il margine e quindi potrebbe anche liquidarvi la posizione andando in perdita. Quindi aspettiamo che sia finita il trade in corso e poi ritiriamo tutto quello che vogliamo. Il a également rajouté que s'il y a un compte que quelqu'un désire de retirer complètement, ils vont simplement arrêter de trader avec. Ok, voilà. Donc, écoutez, on est resté bien presque 1h40. J'espère que vous avez apprécié cette première interaction qui était plutôt des questions-réponses pour la première fois. Et puis, eh bien, on va renouveler l'expérience, bien sûr, ce partage avec nos traders. Mais puisqu'on espère démarrer notre activité la semaine prochaine, eh bien, on espère aussi que la prochaine réunion avec les traders, eh bien, nous pourrons parler déjà de stratégie. So, thank you very much. We've been here for 1h40 now and answering questions, answers. So now we're expecting to start next week. So hopefully the next Zoom that we're going to have is to see what traders have done. Grazie di essere stati qua. Siamo stati qua per 1h40, quindi già dalla settimana prossima probabilmente si inizierà a lavorare dal vivo e quindi avremo già la possibilità poi di parlare con i trader, non tanto domande e risposte, ma già capire quello che è successo durante la settimana di lavoro. Spero che abbiate apprezzato questo meeting, questa Zoom di domande e risposte et ci vediamo presto, penso. Voilà, je vais laisser peut-être encore le dernier mot eh bien, à Robert qui est ici, s'il a quelque chose à ajouter. Pour ma part, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour quelque chose de vraiment beaucoup plus puissant. So he's giving the word to Robert, so he's going to give a word and hopefully we're going to see each other on the next Zoom for something much more powerful. Grazie, io sono fuso sinceramente, ma ringrazio tutti di essere stati qua e la prossima settimana sarà ancora più eccitante.
Ce que je voulais dire, c'est que je remercie les deux traders qui sont là aujourd'hui, ce soir. Ringrazio i trader che sono qui questa sera. So Voilà. he wants to say thank you to both of you. Et Thank you. Thank you. Thank you, So thank so you very nice. much. et- Okay. Bye. Bye, sir. Voilà. Et personnellement, je suis très, très excité de démarrer la prochaine semaine avec toutes les personnes qui sont présentes. So he's saying he's really excited to start next week with everybody that is here. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Have a wonderful day. Thank you very Thank much. you, Mr. Chaudhry. Thank you, Philippe. Merci à tous. And, thank you, everybody. Merci à tous, merci aux traductrices, merci à vous, Grazie. merci Caroline, Bye. merci Marco, pour votre présence et merci à Et tous les bien sûr, sponsors. merci pour les traductions. Merci pour Bye, les bonne soirée. Grazie. Buona serata a Grazie. tutti.